देखिल तो ये आपणकर सही बहुटा आदि आपण ठीक समय आसी एठी न पहुंची थाते महाराण ये तो मो इज्जतटा को लुटी दे था भाउज। अरे हाँ 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 तू आज ए राजा परिवार रे गोटिए कुला कलम के ने विश्वास करंतु। अरे विश्वास विश्वास करंतु केमिति विश्वास करबे मो सनेत्रे देखिला मात्र मु तो कथारे विश्वास करबे नहीं मां से संपूर्ण मिछ कहउचंती एठी मु स्वामी को अपेक्षा करथिला समय से एकुटिया मते पाई मो सदा बलात्कार करबा को उद्यम करूतिले हेले मां आपण भी तो जने नारी है कि पुणी नारी रो कथा बुझी पारु नाहंती जेउ दिन ए घर को बहु ही आसी मु गरीब झियो बोली जेते अन्याय अत्याचार शोषण करिछ मते सब मंडपाती सही नहीं छी हेले मां ए कथा मु केबे भी सही बिनी केबे नुआ से संपूर्ण मिछ कहउचंती। अरे कौन से मिछ कहउचे ओ मां मो सनेत्रे देखिला मात्रे तू मते मध्य मो परे जवाब दउछ जवाब मु सत कहबा पई चेष्टा करूची हेले आपण बुझु ना दिखाई की। अरे मो कौन बा बुझिबे अरे एई क्षण तो मुह देखिबा पई मते आज घृणा लागुचे घृणा एबे मु करबी कोन केमिति मु सत कथाटा कहि आपण विश्वास करंतु मां विश्वास करंतु। अरे तते आजी ए राजवंश रे ए राजा परिवार रे रखिबा पई मध्य जमा रोई चाहने अरे तते कहूची ए कुल कलंकी ने ए राजवंश रो तो बाहरी जा अन्यथा ए गाँ दांडरे मुंड टेकिकी मो जमारू बाट चली पारिबिनी जमारू नह हेले मोर भूल कोन मां मोर भूल कोन मु करिछि कोन। अरे तू परा अग्नि को साक्षी रखे तो मथारे सिंदूर हाथरे शंखा अरे कौन पाई नहीं थिलो अरे गोटिए परपुरुष सहित संपर्क रखिबा पई आ तू कौन कहछो तू होछ गोटिए नारी अरे तू होछ नारी नारे गोटिए कलंक आपण को केमिति बुझेबी हेले मां आपण तो नारी कि नारी कथा को विश्वास करू नाहंती काहे की कोनोसी नारी मध्य निजर इज्जत को एमिति मिछ केबे भी कहेनी। अरे ए अलक्षणे तते कहिले पला मो घर रो एइने तो विस्तार है जा विस्तार कुछ भी कुआडे एकुटे संसार रो अछि आ आपण जदि मते घर तोड़ी देबे कुछ भी कुआडे नाई मां जदि मोर भूल होइछि ताहेले मु आपण को पाद धरि क्षमा मागुछि हेले मते कोन नाही कोन कहिलो अरे तो आज केमिति राजवंश रो बाहर हेबु ना अरे मो देखिबे अरे मो नाटा होचे कादम्बीरे जमारे हिसाब कितारे भूल केबे मध्य होएनी केबे नहीं कहली परा तू ए रुंडी छाड़ी चली जा नाई मां मु आपण को नेउरा हुची आपण को पाद धरुची मते घर तोड़ंतु नाही ताहले तू एमिते जमारो जीवने नाही आपण मते मारी देले मध्य ओई घर छाड़ी जीबिनी। अरे केमिति तू ए घर रुंडी रो बाहर हेबने ए कादम मिनिटा आज देखिबा हे भगवान अरे अब्बा मु
ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଛୋଟ ଘର ଝିଅ ମାନେ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। अरे हाँ परा ସବୁ ବର୍ବାଦ କରିଦିଅନ୍ତି। अरे एई अलक्षणी अरे दिन रे स्वप्न देखुची दिन रे गोटे छोट घर झियो है ए राजवंश परिवार रे ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ ଲେ बहु हेबाको चाହୁଛି रो ହେଲେ କାଦମ୍ବିନୀଟା ବଞ୍ଚି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ଦେବନି କେବେ ନୁହଁ। ଭାଉଜ ଆପଣ କିଛି ନ ବିଚାରି ଏ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇ ତା ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକାରୀ କରି ସାଚି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଲ ଅପା। ହେଇକିରେ ଲକ୍ଷଣୀ ନାଇଁ ମା ଆରେ କାହାକି ଏଇ ତ ଦେହରେ ଅଳଙ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଏଠାରେ ଉତ୍ତାରେ ତୁ ବାହାରି ଚାଲିଯା। ନାଇଁ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନେହୁରା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧରୁଛି ଆପଣ ମତେ ଘରୁ ତଡ଼ନ୍ତୁନି। ଆରେ ଦିଅରେ ବାବୁ ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛ ଏଟାକୁ ଏଠାରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ରାଜ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେବା ବହିଷ୍କାର। ଏ ଗାୟତ୍ରୀ ବୁଝିଲୁ ତା ଏବେ ଭୋକି ଯା ଏଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଭିକ ମାଗିବୁ ଭିକ। ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଧରୁଛି ମୋର ଭୁଲି ଯାଇଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ହେଲେ ମତେ ଘରୁ ତୋଳନି ମା। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆପଣ ମତେ ଚାକରାଣୀ ପରି ରାଜସାରେ ଖଟେଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଦେବିନି ହେଲେ ମା ମତେ ରାଜବାସରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରନ୍ତୁନି। କଣ କହିଲୁ ତୋ କଥାରେ ଆରେ ତୁ କେମିତି ଯିବୁନି ଏଇନେ ତ ଗଲା ଧକ୍କା ଦେଇ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେବି ବହିଷ୍କାର। पुराण कहानी जदि आपण मत जदि घर तोड़ी दौरान दांडर बिकार सजे दौरान ठीक अच्छी मु ए क्षणी ए राजप्रसाद रु चली जाऊची मु चली जाऊची। सतर दियर बाबू भाउज अरे जो कंटाटा ममसी रास्तार थिला सेई कंटाटा वर्तमान भाई सफा हो जाई भाई सफा हो जाई एबे सही अमर को मध्य जड़े पाकु पड़िबो आपण कोन भाउज मो वासुछि पुरी देखा हबो। हाँ दियर बाबू बाबा
ସେଇ ଅଲକ୍ଷଣୀଟା କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା ଏ ରାଜବଂଶରେ ରାଜ କରିବା ରାଜ ହେଲେ ସେ ଜାଣେନି ଆରେ ନାଟା ମୋର ହେଉଛି କାଦମ୍ବିନୀ ଏମିତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରଟା ରଚିଲେ ଯେ ଆରେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲାନି ଆରେ ହଁ ତ ଯାଏ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷଣ ଯାଇକି ବିଶ୍ରାମଟା କରିନି